हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एप्पल बलून बहुत सारे। ओके और क्या इंट्रो दे, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके थैंक यू। एंड बहुत सारे लोग आप सब्सक्राइब करते ही नहीं, पता नहीं क्यों, कर लीजिए। हाँ तो ये वाले बलून्स हम पहले ब्लो करेंगे, मतलब आज। लेट्स ब्लो। एंड एप्पल बलून्स बनाने वाले हैं। ये बंक का एप्पल बन गया। एक बार फिर से बनाते हैं। और ये यहाँ पे एकदम सीधा बन सकता है, बनेगा। ये तो बंक का ही बनने वाला है। फिर एक बार ट्राई करते हैं। ये बंक का एप्पल बना है, बट ठीक है। As you can see guys, ये एप्पल बन गई है। एंड ये देखो, इसको यहाँ रखते हैं एंड दूसरी बना लेते हैं। नेक्स्ट ये फिर से बाल का पंख बन गया। Let me once again. I think yeah, perfect. Yeah, this one सही बना है। Look at this. Two. Next. इतना भी लोग करेंगे।
वरना ये फट सकता है ना। We made it. ज्यादा फुलाना हानिकारक है। ये है ब्यूटीफुल बलून। अगेन हमने सक्सेसफुली बना लिया। So this time we will choose another color. This one. here and अभी क्या करते हैं, फोड़ते हैं इनको। So एप्पल्स है तो बाइट टू पॉप ही होगा।
सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अभी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर सेल्फ, बाय।